время жили наркоманы. Это было феноменально, поверьте. Они все время меня обкрадывали. Все время. Они все время воровали все у меня. Это было просто невыносимо. Я, наверное, не буду говорить, я скажу о наших наблюдениях. Начиная со второго тура выбора, мы увидели в российских СМИ ситуацию такой своеобразной неопределенности, потому что додають, усі заяви чиновників, що завод не будуватимуть, популізм перед парламентськими виборами. І дорога буде перевантажена, і взагалі буде некомфортно. Некомфортно ми будемо себе почувати на Троєщині. Я на Троєщині проживаю вже більше 40 років. От. І не хочеться, щоб нам загрязнили наш... Ёлы-палы. Так, где моя доля? Сегодня обещался отдать. Это еще не надо потерпеть. Не, давай. Хорошо. Я еще одну сегодня отхватила. На, вот пока. Че ты мне суешь, Грашенька? Неподражаемый, невероятный, великолепный. Это Comedy Club. Они Вассерманы. Окей. Ну а тебе ответочка. Подыграешь мне, когда мамку-то из больницы выпишут? Ладно. Где там моя Настенька? Они были написаны, а главными ставками в закулисной игре мировых держав были независимость и право на существование государств меньшего масштаба. Секретные переговоры в дворце канцлера Гитлера. Ну, я такой вообще-то в шоке от такого вопроса. Я не знаю. Мы сами в шоке, Прохор. А вы ответ-то знаете вообще? Ну, как бы, да. А я нет. У нас есть подтверждение. Нет, но у меня была фотосессия на Мальдивах. Там я в душе стоял действительно... Той соседки. Он хотел сказать о школе. А это нас не интересует. И не надо спорить с мамой. Не пойдете вы ни в какую школу. Ладно, я вот тут расписался. Ставьте себе любую оценку, какую хотите. Носит столь массовый характер. И ребята, и тренеры пытаются сделать максимум до ответственного выступления. В 1992 году, это как бы даже прошлый век. Ich kann dann mal eben mit der Maus scrollen, sehen Sie? Ja, das ist also auch eine schöne Sache. Einfach über Bluetooth angeschlossen. Единосущные Троицы православно величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И вам спасибо. Ну и от вас, как от тамады, тост, Бадон Эмзарь. Ну, давайте тогда выпьем за нашу замечательную страну, за Грузию. Каумарджус. Пусть процветает наша страна. Пусть процветает и приезжает в Грузию много-много гостей. Африканского банка развития, которая прошла столицей экваториальной Гвинеи Малаба. Вещество, похожее на то, из которого, согласно книге «Бытия», Бог создал человека. Эти исследования показывают, что вещество укрепляет человеческий организм и обладает лечебными свойствами. Тот сон... Послание очень актуально сейчас. По всему миру христиане преследуемы. Мы видим, как тысячи и тысячи христиан сейчас идут на смерть. Мы видим, как сегодня в разных странах. Мы шли к этому на протяжении 7 лет, и вот теперь удостоены чести носить погоны. И дай Бог, мы и дальше будем служить на благо Родины. С трибун за церемонией наблюдали родные и близкие выпускников. Я
пришло, да, в эту студию и осветило ее. Посмотрите на эти прекрасные, как будто золотые бриллианты. Фантастика! Как же мне нравятся белоснежные цирконы, необыкновенные и чудесные частей. Видите, она шуршавая, значит не гладкая. Для этого есть очень важный и последний процесс – это полировка бумаги. Мастера трудятся на конегильской фабрике десятилетиями и не хотят менять занятия. Для них И чтобы не только религиозным, а географическим центром был, потому что это была дорога в Азию. Büyük sənətkara verilən qiymət, onun əsərlərinin, özünün və əsərlərinin unudulmamasından böyük xoşbəxtlik ola bilər. Fəaliyyətin effektiv formulu qoruyur, möhkəmləndirir, bərpa edir. İcazkar rəng və qulluq, ağarmış saçların mükəmməl rənglənməsi. Ankara'm dur bakın. Hanımcan ezinçeye sağlıyız para hakikaten. Չունեմ այն դեղերը, որ ես բուժեմ, բայց ես գիտեմ։ Եվ հիմա ասենք սկզբում մի իշխանություններ էին եկել, ասում են մենք կբուժենք, ես նայում եմ, ասում եմ պարոնեք, դուք չգիտեք ախր ես։ Արստանում են ինչ են անում, զարգանում են։ Իսկ որ զարգանում են, մոռանում են իրաց անցյալը։ Այսինքն հորն ու մորը ինքը վաղուց էր մտովի թաղել։ Դες մի բան, իսկ ահա մյուս որդին հարգանքով Park Աստված, park Աստված։ Այ որ ինձ լսես Սիմոն ջան, ժամանակին վեր կենաս, ժամանակին Սիմոն Ubezpieczenie tańsze nawet o połowę. O połowę. Sprawdź teraz. Niebieskie morze, czerwień twych warg, słońce w zenicie mówi mi, że tego... To ja teraz poproszę muzykę, pokażę o co chodzi. Trzymamy tak, trzymamy. Cała Ostruda? Na pewno? I teraz razem z nami, zobaczcie. Bo Tomek wygrał ekstra pensję i od tej pory ma ekstra. Ekstra nastrój, gdy jest w pracy. Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że... Don't let me down, don't let me down, down. Jechana, balanga do rana, robimy na. Dziewczyny do wzięcia, pijemy do odcięcia. Balanga do rana, robimy na. Tuż oh shit, running my mouth until she busts my lip. So many problems, you can take your pick. Dando las caricias que me brindo el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su... Tu mi hai detto piano prima di partire,
بيفلي بارك شيء مؤسف. انا بتوقع هالمهره لو ترجع لمسافات السرعه مع المهرات حيكون افضل لها. كانت Сусан, ну потому что вы сразу 2 кольца нужного размера забираете, правильно делаете. И определиться было очень легко и просто, потому что вы слышали самую низкую. Il campo carica il destro, il tiro fuori di poco alla sinistra di Bressan Roberto, prima vera occasione. Who is an African-American political activist and an attorney, in which he actually explicitly said L'alte del presidente di giuria. Carton jaune, avant طلب. Cartellino. سیاسی در تاریخ اخیر ایران اکثر پیشبینی‌های یاد شده به حقیقت پیوسته است. کتاب در سالهای اخیر però ha una più che discreta percentuale di primi in campo, questo già lo aiuta. Bây giờ anh làm có tiền rồi, nhất định anh sẽ trả tiền lại cho em mà. Nhưng mà là khi تودي ساقي مال يوسف هركينوس تكت لي زمينو ومشالني اشول. Ja, en toen sprong ik in die bak met kaas van Doe. Het zag er heel smerig uit, het was koud. เรื่องการปฏิบัติธรรม เป็นยกให้เขาดีเลยค่ะ คืออยู่ในใจตอนนี้คิดได้เลยว่าที่เชียงใหม่ที่วัดพระธาตุ អ្នកជំនាញមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបាទមិនមែនអ្នកជំនាញតែនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនេះ Climbing the mountain. Is that you're talking about the whole situation when you refer to climbing the mountain? O tej magicznej sile będę nosić ze sobą jako dumny członek Legii Honorowej. To nie pierwsze odznaczenie państwowe muzeum. Urządzenie do ucha, a znów usłyszysz głośno, czysto i wyraźnie. Audisin dzięki wbudowanemu mikroprocesorowi inteligentnie wzmacnia mowę ludzką. W tym filmie zobaczą. Po 7 latach pracy nad scenariuszem i filmem Bartosz Konopka pokazał szerokiej publiczności swój najnowszy obraz. Reżyser i aktorzy byli podekscytowani premierą. Wydawało mi się wczoraj, że już spoko. À l'arrière des flotteurs. Très bien. Et vous ne diffusez aucune molécule polluante. Rien. Zéro. Explication claire et précise par Gérard d'Aboville. Moi, j'ai envie de comprendre comment ça électricité comme ça. Parce que ça fait quand même un peu tour de magie. كتبوا دائما الابطال الوصول ديالهم الخط اللي هي الخاص بالسباحه والانطلاق مباشره بكل صراحه تتخذ واحد الاجراءات، مجموعه الاجراءات للحد من هذه الحرائق، على الاقل تقليل منها. كاين وعيب علينا مالي على باس. والحلقه كنا نديروها في الرباط نهار ثاني العيد رمضان العيد الكبير. بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي التمقروتي وليد شهر وقيت يقول غرموشت عقل خص مليح نهار ما خاص عقرو غاصح غروخ نوخا قاسم باشا في تركيا اتطور في حكايه التسجيل، تسجيل الاهداف، سجل اهداف كتير جدا في الدوري التركي. non sportiva, ma anche per poi spostarci magari a fare una passeggiata nel centro storico del paesino dove siamo andati. Assolutamente.
We celebrated a lot of birthdays together. We had many good birthdays. You had fun birthdays, and I remember we had a few parties for you. موانع شفا، دعای شفاعتی فردی و گروهی، مشخصات یک شفی، ویژه فقط صرف مثبتات یک وسیله و یک ابزار رو در نظر بگیرید. مسائل منفیش هم هست، اما میتونیم به وسایل si arricchì di numerosi bagni, tanto reali quanto accoglienti. Più che un modo per lavarsi, veniva visto come un modo per rilassarsi. Letteratura non considerarla più un'arma e in qualche modo ci sarebbe un po' la tendenza ad usarla impropriamente. Da Valsoia, i gelati di mandorla. 100%. يد الله فوق أيديهم. نكسيم هذه والكلمة رسلاك وفنان يفكد يعني يوتيكثي يعني قرزن خاصو لما هذه الموسيقى هذه النقطة يوم يسمع سيس. In outer space, there's a mysterious place called the black hole. The black hole's gravitational pull is really strong. شما فرض کنید زن و شوهر با هم دعوا میکنن این لحظه Tests. Köyde yapılmak istenen mitinge de izin vermedi. Valilik genel sağlığın ve genel ahlakın korunmasını, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesini gerekçe gösterdi. Onur Haftası Komitesi yasağa ilişkin açıklama yaptı. LGBTİ'lere sadece Taksim'in değil, İstanbul'un her yerinin yasak olduğunu görmüş olduk denildi. 30 Haziran'da yapılacak. Bu normal bir şey filan demeye getirdi. Oysa ki hani Ekrem İmamoğlu vali hakaret etmişse bile hani onun o lafları Tayyip Erdoğan Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda. Look at the world in a different way, to think about how they move around space, to think about how things feel, about our environment. The aim here is to make art to reflect on life. Emma Haywood, Al Jazeera in Wakefield. It is good to have you with us. Hello, Adrian Finnegan here in Doha. The top stories on Al Jazeera. The UK is sending its project using a direct current electricity network to heighten energy efficiency is underway in Japan's Hokuriku region. It's taking نشان افتخار فرانسه برای التون جان. واکنش مسیح علی نژاد به آزادی یواشکی ستاره اسکندری. چطور حجاب نداری؟ Lodano già le sue buone azioni, tenendo in mano Ankh, la ciotola della vita. Questa deciderà se un uomo potrà continuare a condurre la vita che era solito fare. Wspaniale. Wspaniale, naprawdę. Jeszcze biorąc pod uwagę, że moi synowie są jako muzycy bardzo kompetentni, to już w ogóle nie... Si sta volando. Stiamo già quasi si sta formando coda, quindi io vi invito a chiamare immediatamente. Nome, Mirtiglia, ma che bei nomi che ci sono oggi. Che raramente vi daranno i risultati sperati, non mi sembra molto efficace. Con Total Crunch avrete gambe toniche, glutei più alti e sodi.
بيها لكن مش هو بياخد الشجاعة دي عشان الناس يشوفوه، لا، لأنه مؤمن إيمان. Da non credere, Zenone lo conduce davanti all'Areopago. Vieni che adesso... یه غریب داشتم در 2016 در روسیه مسکو که بعد از مسابقه دشتخانه رفتم، یعنی خیلی سر خود فشار آمد ولی بردم میرم بسیار سرسخت. مرجع الشيرازي دام ظل الوارف وبحضور العلماء ورجال الدين وطلبة العلوم الدينية وعامة أتباع أهل البيت الأطهار صلوات الله. قبل بلدوينة ururka warshadleyda Somaliland ayaa waxay cabasho ka muujiyeen warshado ay samaysteen hay'adaha ay tilmaameen inay samafalka ka shaqeeyaan kuwa giorno acquistando Morgana, la poltrona vegana o la poltrona vivere potrete usufruire del 2 per 1. Chiama immediatamente il numero in sovraimpressione, non lasciarti scappare. 19 non è un'operazione negativa, è un'operazione positiva. Scusami, no, e oggi anche una piccola pausa, se sei d'accordo, una cena subacquea. Questo dovrebbe essere un'esperienza indimenticabile, proprio quello che ha creato lo studio. In 2 colori, aveva dei colori melangiati, mentre questa ha un colore. Signori, guardate che non ce n'è. Guardate che non sono presente. Se no, veramente faccio l'alfabeto Morse. A, O, U. magaalada Garowe waan soo sheegi doonaa meesha aad naga helaysaan iyo sida aad noo helaysaan iyo telefoonadii iyo wixii oo dhan waan soo sheegi doonaa, laakiin waxaan marka andare signor Gallina vorrei sentire Ugo Lomartire che ci ha portato qui. Nuovo evento a Genova per l'artista neopop Filippo Bruno in arte Willow, che è stato celebrato in esclusiva presso il Ponte 8. Che la famiglia si trovi in questa situazione in un appartamento che ha 2 livelli e che ha avuto tanto tempo. Siamo vennero cielo, senza scella, volammo proibitive con un altro testacoda della 99, in questo caso di Voigthofer, oppure se c'è una macchina in... Tu nella tua lunghissima e ampia carriera hai avuto questi momenti di mancanza di energia, chiamiamola così? بعد الإيمان، بعد أن آمنوا وقروا ذلك الإيمان ويقوموا بهذا العمل الصالح. الآية requires the insight of a special leader. Of it is that when you get the revelation about you, about your situation from the script. نايمة بتختي لما تحكيلي رح نلعب سوا لعبة حلوة كتير بتولع فيها ناري حرقت كل حواس. به راحتی بخورید به غیر از اون درخت معرفت نیکوبت که اونو از اون توسط نیروهای امنیتی شهر اورمیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفتنی است بين المحتلين للأرض وبين المرتزقة أنفسهم نتج عنه قتال. ألا تتخذوا من دون
سرکی چی بو؟ چونکه ازیدیا پیگیری واری رسمت کرد. ام بلا و تعبتا. iyice karıştırıp özellikle Kürtlerin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Aziz, İstanbul seçimi artık İstanbul seçimi değil. 31 Mart'ta öyleydi. Yani o bütün belediyelerin seçimi. لكن إرادته لتحقيق الفوز تستدعي الاحترام. And I don't really remember his name. That was the morning speaker, I was the night speaker. And he got up and told it one night. De todos os escalões das seleções nacionais, vamos direto ao desporto. نگران کننده ای که اروپا هم از اون گلایه داره در مورد رفتارهای ایران در منطقه و یا فعالیت‌های موشکی ایران. بنابراین comodissima e la puoi utilizzare direttamente al tuo televisore a schermo piatto oppure al tuo decoder senza يعني نرازيبونا خو درباري في كي نشان دايا كوتوري خستين جواكا سيفيلجي اليكاريا وان كامباناك تيجي بيت مشكلة مشكلة انك ما نمايا بەرهێنەرانی بیانی لە تورکیا متمانیان بە بازاڕەکان کەم بۆ تۆ ئەمە ژوای کردو بەهای لیرە بەرامبەر le location dei video di Liberato, ci si accorge che come ciliegina sulla torta Lucia proprio sta Evergreen, ricetta da altri tempi con tecniche moderne. Poi però abbonato Sky richiedi il nanolettore gratis. Chiama subito e fai l'abbonamento ai canali della SCT, tantissimi 24 ore su 24 091 803 91 91. Chiama il pacchetto SCT. Sei già un abbonato Sky. Offerta speciale. Di un televisore a Sky per rivedere i particolari della chiama subito 199 40. Riceverai un piccolo da collegare al TV creato secondo i tuoi e ha il tuo dispositivo SCT. Chiama subito. No, è per dare evidenza di cominciare ad abituarvi a vedere questo bracciale. Chłód wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz i tylko wtedy, gdy jest ci to potrzebne. Jest elegancki, nie wie... Oż ty, karki obstawiły grilla. Kiełbasy morlińskie. Wobec ciebie miałam wielkie plany, a teraz w nocy śnią mi się koszmary. Alergenów. 3-stopniowy wiatrak klimatyzatora jest niezwykle cichy, a zbiornik zapewnia do 12 godzin nieprzerwanej pracy. To doskonały sposób na schłodzenie sypialni. کنید نیاز هست که ما از کسی دیگر رو بیاریم. این رو میگن بینش دیکتاتوری، این رو میگن بینش تحقیر دیگران، ظلم و ستم دیگران. آقا ما میخوایم که بندر چابهار رو یک بندر بین المللی کنیم. خب چه کار میکنیم؟ 2.5 میلیون فرد از داخل کشور عويسكا طبعا برامج كيني حساب بدن عويسكا waxaan ku soo qaadanaa sheekooyin iyo sidoo kale dhacdooyin aad xisaab badan haddii aan ku sii socdo وضم القدس هناك خيار لدى الشعب الفلسطيني وهو رسم xiriirkooda daciif noqda kuwaasina waa asbaabta ugu dambeyntii در اینجا صلوات در اینجا به معنای لغویشه نه معنی مصطلح شرعیش خداوند که qabto waa mahadsan tahay waa daawadihii waa ugu dambeeyey ee fariintiisa aan aqrino برید اعتراض بکنید این امکانش وجود نداره
در شرایط کنونی ما برای اینکه این cali maxamed xasan ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey guulaha ay ka soo gaareen weeraradii ugu dambeeyay kooxda al-shabaab lagu است که آمریکا حملات پیش‌دستانه را Il pacchetto di SCT si rinnova ancora. 12 canali con Red Light TV, Private, Vivid Red, Blue Hustler, Sesto Senso Italia TV, Passion XXX, Privé TV, TV, SCT, Penthouse, Penthouse Black e Penthouse H. I migliori canali, racchiusi in un... Il call center a chiunque dovesse vedere la tartaruga di grandi dimensioni dirigersi verso la spiaggia e quello الحديث هنا عن الرشوة وضيفنا فضيلة الشيخ. وذكر بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة أنه تقرر إيقاف منح وثيقة What brings you to the sunny French coast then? Well, you know, the orange economy. وحتى لو صدقت إن علاقتك بخالد كانت بريئة مش هيعرف الحقيقة من الناس. The man who basically as a young boy decided that he wanted to be prime minister but didn't really know why. ثم سأنقل. Il fait très chaud. Il y aura 2 pauses fraîcheur durant cette rencontre, à la 30e et à la 75e minute, pour permettre aux joueurs de boire de l'eau et de se reposer un peu et de voir si ils vont pouvoir. Anne Hidalgo said the building's layout and position in a crowded neighborhood made the firefighters' task much more difficult. It took me 用奋斗实现对美好生活的向往。乔治，可以把它竖过来吗？竖过来。你的电话要对。A tomb site park has been built. A road that used to go straight through the site was altered. Ce plat est donc هنوز اهل کرسی هستیم، اهل شب یلدا هستیم، دون کردن انار، آجیل، ما مال اون کشوریم. چه Évidemment. Jamais je viendrai seule. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association Le Cœur sur la Main. Una volta comparse le macchie, tornano. Donc qu'ils complémentent leur alimentation et qu'ils fassent des contrôles réguliers par des prises de sang pour savoir si ils présentent. And voluntary. We basically have advised that the returns should not be rushed or هنجي رئیسدار نیچیروان بارزانی وکو سروکی حکومت و افریقا وکو سروکی هرمه ایکستینن más barato y simplificaría la vida de quienes estén interesados en ello. Solidità sironiana,
che vuole riportare proprio all'idea di valore intoccabile, valore indistruttibile, proprio con questa dinamica plastica. 15 10 893 44 896, attenzione perché signori. Aukcjach i tylko u nas. Dzisiaj oczywiście w naszym programie możecie zamówić sobie te wzory, które tecnologiche per la cura del tuo benessere. I suoi deflettori infatti si muovono non solo in verticale ma anche... Ecco, l'IDP è diventato istituto di diritto pontificio. Ecco, questo dice che la sua italianità e il suo essere vincente per 7 volte nell'ippodromo che più di tutti lo ha esaltato, è giusto farlo anche per Andrea, che da molti è considerato il suo. Io credo che Cucinelli sia un grandissimo imprenditore, non grande, grandissimo imprenditore e di una capacità innovativa. Angajați, parteneri, comunitate și mediu, exprimându-și susținerea reală pentru diferite domenii de activitate, Trattengo il fiato ancora ad ogni tuo abbraccio, il tempo tiene il tempo, ballo sul ticchettio, il problema è che ho dovuto... Thank you. Grazie, buon pomeriggio, anche perché... Corporate. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it. É meloso, carinhoso e ainda apaixonado. Hoje... Le deiezioni del proprio cane. Panta Pocket Cam è così versatile, perfetta anche quando si praticano. Vicine non ne ho trovate. C'è questa piazza San Marco in relazione agli interventi eseguiti sugli immobili che hanno un impatto nel chi invece toglie i carboidrati insulinici, lei ha notato dei cambiamenti? Sì, anche magari a livello di trigliceridi? È stato quella volta e poi dici, però ma adesso è finito. Quindi, finché c'è la disponibilità, chiamaci, rivediamo il codice insieme. L'abito o la casachina o eccetera eccetera. Onofrio Resta, ordinario presso la Facoltà di Medicina Aldo Moro e direttore del Dipartimento Cardiotoracico e disturbi del sonno del Policlinico. Resta, ben trovato. Prego. Andiamo subito col dire, come è stato condotto questo studio? Beh, lo studio è stato fatto comparando l'efficienza e la qualità del un letto. Le proteine passano anche chiaramente diciamo anche altre sostanze che non dovrebbero darci di riposo dell'ammario. Un effetto sauna e riducete le vostre misure al servizio pubblico dell'intervento pubblico, il grado di concorrenza, gli investimenti in capitale umano. Allora hai paura? Annabelle 3, dal celle où les aviateurs. Absolutely. Yeah. But I feel the Arabs, they ترجع من جديد منتخب الكويت حاول يشوط مسلوق أو المسلوقة، وإذا استخدمنا الدهون فنبحث عن الدهون المفيدة.
عادل الزبيري العربية من داخل المنطقة الصناعية الحرة الأطلسية ضواحي مدينة. رياضة المبارزة كانت حكرا على الرجال في السعودية قبل أن يتغير. وخرج عشرات الآلاف من الدمشقيين يصلون في جامع بني أمية الكبير على شيخهم الجليل. Da una visibilità del problema, da un riconoscimento del problema, mentre a me pare che in questi ultimi tempi sei minoranza numerica, molla la pozione della crescita, subito! Voi vermi non avrete mai quella pozione. Per esempio in una tintura, da un pennello imbevuto di colore, oppure in forma aerea. Domanda. Tu lo sai come ti chiami? Io. Da senatrice, anche perché sono senatrice da pochi mesi e la visione a Berna, in Svizzera, da Anna Capella. si inizia fra pochissimo, c'era tantissimo. ساعات 12 ساعة في اليوم وأنا ساكن هنا في البوكيت بيني وبين الساكن 5 دقايق ببدأ شغل هنا الساعة 8 مساء. عبد المنعم عيسى يشتغل على الممثل وعلى النص كثيرين منفذين. Wort ist heute gegeben in der Sprache der heutigen Menschen, damit sie verstehen, was der ewige Gott durch seine Propheten wahrhaft offenbart hat. ما عنديش ايميل ابعت منه يا باشا. خلاص يا ابتسام ابعتي على الصفحه او على واتساب. لا يا نيازي مش هبعت، انا هسيب فرصتي للشباب. اخلاق يا لحتى يوقف عجلة الإنتاج في إيران. تمام. ليس موضوع التفاوض. للأسف الوقت انتهى بالكامل، ربما نخصص حلقة أخرى لهذا الموضوع. دكتور علي شكرا جزيلا لك لكل المعلومات. Mamma mia. Quanto tempo abbiamo, regia? Poco tempo, poco tempo. Lo ritiro. Perdere 5 centimetri è pazzesco! Non sono andata in palestra, niente diete, niente di tutto questo. Αν κάνεις κόπη κινήσεις άλλων ή το στυλ άλλων, να έβρεις τον εαυτό σου και να βρεις το. Presidente de China, Xi Jinping, la visita se propuso reactivar un diálogo sobre la desnuclearización en la región y el conflicto comercial que China mantiene. এবং মানি, এটা হলো আমাদের আকীদা। আর সংযোজন বিয়োজনের প্রশ্ন যদি হয়, একটু আগে মোহতরম মাওলানা সাহেব যে বিষয়টার উত্তর দিয়েছে। بالحدث يا اخي زاد لون تحليل اضافي للدم. على كل حال ما تقلقش روحك، انت ما عندك حتى ذنب، هو في الحقيقه حقني هنا رديت بالي. 这个全靠周总点拨，后边紫砂壶都是名家的，喜欢的话就挑一把。好。Col sol dell'amore. E qui c'è la ballerina che gli fa così, no? E lo guarda con questo viso dolcissimo, sembra veramente innamorata, che poi non è assolutamente vero, perché alla fine il cantante va da lei. Anni 40, questo quadrante e questa cassa déco molto, molto, molto raffinato. È completamente 我们地域生长的一些特殊的食材，这很丰富，所以我们有好的食材才能做出好的美味佳肴来。我们 دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη διάρκεια του δεύτερου μεγάλου διωγμού εναντίον των χριστιανών επί αυτοκράτορος Δομητιανού.
Gdy tylko je założę, obraz staje się wyraźny. To mi się podoba. To najlepsze soczewki w moim życiu. Wszystko jest takie wyraźne, jak na filmie. Kasiu, wyjaśnijmy, dlaczego polaryzacja w okularach przeciwsłonecznych jest taka ważna. Jest taka ważna. This is a litmus test to use in crisis to know whether you're going on the right path or not. So what I say is if any کردیم روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 6 album after his firstborn entitled Father of Assad and gave him executive producer credits on his last two projects. I can't control my love for my son. You know what I'm saying? Like, it's just I'm going hard. مرحله اول اونطور که وزارت خارجه بریتانیا گزارش داده هدفش تنش‌زدایی هستش و صحبت با Yes, very well. Where are you from? I'm from Albania. And how long have you been here in the United States? I've been. دست کم 5 عضو کابینه، وزرای کشور، دفاع، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظارت مستقیم داشته باشد. Do mesmo jeito que me alcançou, é para alcançar outras pessoas também. Então é muito importante. E eu senti o chamado para o patrocínio ouvindo o missionário. واقع մենք հետևին եւ վստահ եմ որ ավելի բարձ կդառնա ամեն ինչ։ Շնորհակալություն Սաքոն։ انتقادهایی به دنبال داشت. امروز میپرسیم به نظر شما آیا این تاکتیکی برای کشاندن ایران به میز مذاکره بوده یا احیانا اونطور که بعضی از منتقدانش گفتند تزلزل ترامپ و فرستادن پیام ضد و نقیض به ایران؟ راههای تماس با ما مثل همیشه ایمیل، اینستاگرام، تلگرام. و فلان اینا گفت باشه بریم. خلاصه رفتیم اونجا و تو لابی منتظر بودیم و تو همون هتل هم برای سیاوش اتاق گرفته بودن. امکان پذیر است که آنچه معمول است کنار نهیم و به بصیرت و بینشی که آیین بهایی به ما می‌آموزد. بعدم خلاصه این اتفاقاتی که می‌بینید در فضای مجازی میفته و چیزای دیگه. خب بر صورت آدمی که نوازش‌های دستاتو از اوج خواستنم تنهای رد کلیف همسر نازنین زاغری بیننده ایران اینترنشنال هست. إنه لقول فصل في قلوبهم لفسدت الأرض ولكن الماعون ما حكم هذا الوقف؟ والسؤال الآخر حول 인들의 기도를 들어주소서. 하나님이 하나님 وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم الذين آووا ونصروا ثم لقطعنا منه الوتين تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن الشمس طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل Simply saying there are two genders.
Nel frattempo, il comandante delle forze aerospaziali delle guardie rivoluzionarie iraniane ha rivelato εντάθηκαν ακόμα περισσότερο την Πέμπτη όταν Ιρανικός πύραυλος κατέρριψε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο. هي الصورة الحية والملموسة لانشغال السلطة الثورية بإقامة ووصلنا الآن إلى تووکاڵیەکان سووتێنن پاشکەمێکی دیکە بەرفراوانی هەواڵەکانتان پێ من جهة أخرى أعلن التجمع أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني إصابة 3 من عناصره نتيجة the birthday party because that was my first acquaintance, my first. قد وجهوا الأوامر بالقتل ولكن أيضا هذه